السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم یو کا جو ٹیسٹ سیشن تھا، مطلب فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیسٹ جو ایڈمیشن کے لیے وہ لینا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج انہوں نے جو ہے نا ایڈمیشن اناؤنس کی ہے۔ اب ایڈمیشن اناؤنس کی پروسیجر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کون کون سی فیلڈز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو، پھر اس کی ایلیجبلٹی کیا کرائٹیریا کیا ہے، کون کون سی فیلڈ میں کون کون سے لوگ جا سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی سیٹس ہیں، ہر ایک کالج میں کتنی سیٹس اویلیبل ہوتے ہیں، اور پھر اسٹوڈنٹس کی جنہوں نے مارکس لی ہے تو وہ کس طرح کی اپنے آپ کو جو ہے نا کنسیڈر کروا دی کہ میرا کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے، اور پھر کون سی فیلڈ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے جس میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن ان کے میرٹ کے بیس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی فیلڈ آپ کے لیے ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا وہ اپروپریبل ہے۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایڈمیشن پروگرامز۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کروائے۔ اوکے، سب سے پہلے کے ایم یو نے آج جو ہے نا ایڈمیشن اناؤنس کی، اور اس کا جو پہلا ایڈمیشن شروع ہونے کا ڈیٹ ہے، مطلب رجسٹریشن کا ڈیٹ ہے، وہ انہوں نے 30 اکتوبر رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ what are the admission programs that can be offered to his students۔ اوکے، تو کون کون سی پروگرامز ہیں؟ سب سے پہلی اس میں ہے یہ والا کے ایم یو آئی پی ایم ایس دوران پور کیمپس ہے پشاور، اس میں جو ہے نا یہ والی ہے ایم ایل ٹی ہے، اور ساتھ میں ڈینٹل ٹیکنالوجی، اینستھیزیا ہے، ریڈیالوجی ہے، ایمرجنسی ٹیکنالوجی بھی، سرجیکل ٹیکنالوجی۔ تو یہ فیلڈ جو ہے نا آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم یو تقریباً 67 فیلڈز میں ایڈمیشن جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا یہ والے ایک کو پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ آپ خود پڑھیں۔ اوکے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی فیلڈز میں کون سی کالجز میں کتنی سیٹس اویلیبل ہیں۔ تو یہ والی جو ہے نا اس میں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نرسنگ کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ نرسنگ کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا مجھے میسیجز کرتے ہیں ہماری جو ہے نا کس طرح جو ہے نا ایڈمیشن ہوگی، کون سی کالجز میں ہماری ایڈمیشن پاسبل ہے، یا کتنے مارکس میں ہمیں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اوکے، تو سب سے پہلی کے ایم یو جو ایڈمیشن پروگرامز وہ اناؤنس کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، تو وہ ڈیفرنٹ کیمپسز ہے، کے ایم یو کی اپنی ڈیفرنٹ کیمپسز ہے، تقریباً 17 ان کے ساتھ جو ہے نا کنسٹیچوئنٹس کیمپسز ہے کے ایم یو کے ساتھ۔ تو ہر ایک کیمپس میں اس میں جو نرسنگ کے لیے اسپیسیفک ہے نا، وہ نرسنگ ایک اپر ہوتے ہیں آئی این ایس پشاور میں جو مین برانچ ہے، دوسرا جو ہے نا وہ سوات میں آفرڈ کرتے ہیں، تیسرا جو ہے نا وہ آفرڈ کرتے ہیں نرسنگ کے پروگرامز وہ ثوابی کیمپس میں، اور چوتھا جو ہے نا وہ کورم کیمپس میں۔ لیکن کورم پہ کیمپس اسی سال جو ہے نا وہ پینڈنگ میں ہے، کیونکہ ابھی جو ایڈورٹائزمنٹ آئے نا تو ایڈورٹائزمنٹ میں کورم کیمپس میں نرسنگ کا ذکر نہیں ہے، اور پچھلے سال جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے نرسنگ کے نا تو وہ بھی وہاں سے شفٹ کی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی سال جو ہے نا وہ نہ دے ان کو سیٹس، لیکن پھر بھی کمپاؤنڈ نہیں ہے یہ بات۔ اس کے ساتھ پھر جو ہے نا اسلام آباد کا جو کیمپس ہے، اسلام آباد کے کیمپس میں بھی وہ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو سیٹ، نرسنگ کی سیٹس وہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جو ڈسپلن جیسے کہ فارمیسی ہے، تو فارمیسی اونلی اویلیبل ہے پشاور کا جو مین کیمپس ہے ادھر۔ پھر ساتھ میں جو ہے نا ڈی پی ٹی کے پروگرامز ہے، ڈینٹل ٹیکنالوجیز ہے، ایم ایل ٹی ہے، اینستھیزیا ہے، ریڈیالوجی ہے، ایمرجنسی ٹیکنالوجیز ہے، تو ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہے۔ اور اس ٹیکنالوجیز کی یا اس فیلڈز کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، کہ کون سی فیلڈ جو ہے نا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا جاب کے حوالے سے کہ فیوچر میں جو ہے نا اس کی کتنی زیادہ جاب جو ہے نا اس کے آ سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا ہم نے ایک ڈیٹیل سی ویڈیوز بھی بنائی جو ڈسکرپشن میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اوکے، ادھر آپ دیکھ لیں، ادھر جو ہے نا آپ ہر ایک فیلڈ کی اہمیت آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کون سی فیلڈ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے آج کل کی دور میں۔ اوکے، تو سب سے پہلے یہ والی ایڈمیشن پروگرام جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ کیمپسز میں یہاں پر ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہو اس کو۔ پھر ایڈمیشن پروگرام کے ساتھ اس کے ساتھ جو کے ایم یو آئی ایچ اسلام آباد کیمپس ہے، تو اسلام آباد کیمپس میں بہت زیادہ پروگرامز اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے صرف وہ اسٹوڈنٹس اویلیبل ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام آباد کا ٹیسٹ دیا ہے۔ جن اسٹوڈنٹ نے اسلام آباد کا ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو وہ اسلام آباد کیمپس میں اپلائی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اوکے، اب جو ہے نا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، یہ جو فیلڈز ہے اس فیلڈ کے لیے آپ ایلیجیبل کس طرح ہو۔ اوکے، تو کینڈیڈیٹس ہو پاس اے بی سی پری میڈیکل اور ایکویویلنٹ ایگزامینیشن with a minimum of 50% marks per BS programs and 60% marks per DPT and Bond D admission۔ تو یہ تو سب سے پہلے کہ آپ نے اے پی سی میں جو ہے نا 50% یا 60% مارکس آپ نے لازمی لینی ہے۔ اوکے، پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرج ایریاز ہے، مرج ڈسٹرکٹس ہے، جیسے کہ بلوچستان کی اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس کے لیے بھی اپلائی کے لیے سیٹس ادھر اویلیبل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو نرسنگ کے بارے میں بتا دوں تو نرسنگ میں جو پچھلی سال تھا، تو پچھلے سال اس میں جو ہے نا کیا تھا، جو بلوچستان کا 1 سیٹ تھا اور پاٹا کی 2 سیٹس تھی اس کے لیے، لیکن اسی سال جو ہے نا پھر ایک الگ کرائٹیریا جو ابھی
इधर देख ली, मोर ओवर 5% ऑफ ईच जनरल सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस की सीट भी हर एक डिसिप्लिन में सेल्फ फाइनेंस की सीट है। फॉर एग्जाम्पल जो है ना 100 सीट से 100 सीट नर्सिंग की 100 सीट से, तो उसमें 5% सीट जो है ना वो सेल्फ फाइनेंस में, मतलब 100 में से 5 सीट जो है ना वो सेल्फ पे होंगे। ओके, फिर जो है ना फॉरेन सेल्फ फाइनेंस एंड मर्ज एरिया स्टूडेंट्स के लिए भी होंगी। माइनॉरिटी के लिए जो है ना 2% सीट माइनॉरिटी के लिए होगी। 2% जो है ना ये डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, 2% जो है ना स्वास्थ्य डोमिसाइल होल्डर। लेकिन स्वास्थ्य डोमिसाइल होल्डर सिर्फ जो है ना ये केएमयू IHS स्वास्थ्य में होगा, और जो उधर नर्सिंग का प्रोग्राम है ना, नर्सिंग की उधर 50 सीट है, तो मतलब ये है कि उधर सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है स्वास्थ्य की डोमिसाइल होल्डर के लिए, जो स्पेसिफिकली वहाँ की कोटा सीट जिसको हम कहते हैं ना, तो सिर्फ 1 सीट उधर होते हैं। इसके साथ साथ 60% कुरम डोमिसाइल होल्डर, तो 60% जो कुरम डोमिसाइल के होल्डर्स होते हैं ना, वहाँ के जो रिहायशी लोग होते हैं, तो वहाँ की कैंपस में उसको 60% उसका कोटा है। मतलब यह है कि आउट ऑफ 100 उसको जो है ना सिर्फ कितनी सीट्स मिलेंगी, उसको 6 सीट जो है ना आउट ऑफ 100 उनको नहीं 60% सीट जो है ना उनको वहाँ पर मिलेंगी। मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 60 सीट जो है ना वो उन स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, फिर तो इसमें जो कुरम कैंपस है ना, अगर उधर नर्सिंग की सीट वो अभी इस साल में भी अनाउंस हो गई, तो उधर फिर 50 सीट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि उधर अबाउट 30 सीट जो है ना वो कोटा बेस पे होते हैं। लेकिन अभी इस साल कंफर्म नहीं है कि उधर नर्सिंग की सीट जो है ना वो देती है या नहीं देती, क्योंकि अभी जो एडवर्टाइजमेंट है तो इसमें नर्सिंग उधर नहीं लिखा हुआ है। ओके, ये फिर बाद में पता चलेगा। 40% केएमयू एम्प्लॉइज वार्ड, तो जो केएमयू के एम्प्लॉइज होते हैं ना, तो उनके लिए भी 4% कोटा है। मतलब आउट ऑफ 100 4 सीट जो है ना वो केएमयू एम्प्लॉइज स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं। कोटेशन भी ऑब्जर्व्ड इन ईच डोमिसाइल सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अगर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है ना वो प्रोवाइड करी तो उसके बेस पे उसको कोटा देंगे। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सिंपली ये होता है कि उसका डोमिसाइल होगा उस जगह का, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। बाकी सीएनएससी वगैरह तो सब कुछ उधर की होगी। एडमिशन शैल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट कोटा बेस ओनली, ये जो है ना ये मेरिट कोटा बेस होगी, लेकिन कोटा में भी फिर उसका मेरिट होगा। ओके, ऑल अफगान स्टूडेंट कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर ऑल डीबीटी पॉन्डी एंड बेस प्रोग्राम। तो अफगान की जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी जो है ना खास सीट्स अवेलेबल होते हैं इधर प्रोग्राम्स में। ओके, चाहे वो 20 प्रोग्राम हो, पाम ईसी हो या डीपीटी हो। अच्छा, फिर शेड्यूल फॉर एडमिशन सिस्टम, तो एडमिशन का जो शेड्यूल है, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनमें तो 27 अक्टूबर लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी एक्सटेंड हुआ है। अभी 30 अक्टूबर से जो है ना ये लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर इसके बाद लास्ट डेट पर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर, तो ये इधर 14 लिखा हुआ है, लेकिन न्यू अभी आया हुआ है। लेकिन न्यू में सिर्फ उन्होंने जो है ना रजिस्ट्रेशन डेट को मेंशन किया है कि वो 30 तक एक्सटेंड करवाया गया है। बाकी का पता नहीं है कि बाकी भी 3 दिन तक वो जो है ना वो एक्सटेंड करवाते हैं या नहीं करवाते। तो फिर ये जो है ना इसके बारे में हम आपको अपडेट कराएंगे। आप हमारी चैनल पे हो तो चैनल में हम डिफरेंट पोस्ट के हवाले से, वीडियो के हवाले से जो है ना वीडियो के थ्रू हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, फिर इसके बाद जो है ना डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब ये क्या होता है कि जब आपने एडमिशन कर ली, आपने जो है ना 3000 रुपीज आप जमा करोगे, और उसमें जो है ना आप फील्ड अपने लिए सेलेक्ट करोगे। अब ये जो स्टेज है ना, ये हम आपको बाद में जो है ना डिटेल से बताएंगे। जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन के ओपन होने के बाद जो है ना हम आपको डिटेल से वो प्रोसीजर बताएंगे कि आपने किस तरह की कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना है। ओके, तो अभी से जो है ना आप इन चीजों के बारे में बार बार न पूछिए कि कौन सी फील्ड जो है ना हम सेलेक्ट करेंगे, कौन सी फील्ड अलग है। लेकिन अब अपने माइंड में अपने लिए एक माइंड सेट बना दो कि मैंने इन फील्ड्स में जाना है। फिर उधर जो है ना आप मल्टीपल फील्ड जो है ना विद इन 1 पी जो है ना आप सेलेक्ट करवा सकते हो। जितनी फील्ड आप चाहते हो तो उधर उतना ही आप जो है ना क्या करवा सकते हो, आप अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करवा सकते हो विद इन 3000 पी। ओके, फिर ये एक्सप्लेन से हम आपको बताएंगे। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो हम आपको तरीका सिखाएंगे। लेकिन अभी जब आपने एडमिशन कर लिया, तो एडमिशन के बाद फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, ये आपको एक सीक्वेंस देता है, आपको पता चलता है कि मैं आप कितने मेरिट नंबर पे हूँ। ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब प्रोविजनल मेरिट में आपको मेरिट का भी पता चलता है, और आपको ये भी पता चलता है कि मुझे जो है ना कौन सी प्रोग्राम में मेरा एडमिशन हो सकता है। तो फिर आप उधर से जो है ना आप सोच शुरू करेंगे कि कौन से फील्ड में मैं जाऊँ, कौन से फील्ड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर लास्ट डेट पर सबमिशन ऑफ क्वेरी। तो फिर जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तो सिंपली फिर आप अगर उसमें किसी का कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो वो जो है ना फिर क्वेरी दे सकते हैं, और क्वेरी जो है 22
नवंबर तक जो है ना वो होगी। फिर इसके बाद जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो है ना एक कंटिन्यूम बनाते हैं। कंटिन्यूम मतलब ये कि 1000 या 3000 तक स्टूडेंट जो है ना वो पहली दिन पे वो बुलाते हैं KMU मेन कैंपस में। उधर उसका उन लोगों का इंटरव्यू होता है, उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। तो जिस फील्ड में सीट्स अवेलेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वाइज, तो मेरिट वाइज वो उन फील्ड में जाते हैं। उनको जो है ना अगर जिसका मेरिट ज्यादा हो तो उनको बताया जाता है कि आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, आप उधर आ सकते हो या नहीं। मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कितने मेरिट पॉसिबल है। तो नर्सिंग के लिए मैं आपको बता दूं, जो मेन कैंपस है तो 85 प्लस जो है ना वो राउंड अबाउट हो क्या है उनके लिए, वो सेफ जोन है। जो बाकी कैंपसेस नर्सिंग के लिए है तो 80 प्लस जो है ना बाकी कैंपसेस में उनके लिए सेफ जोन है, लेकिन आ सकता है थोड़ी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ये कंपाउंड नहीं है। बाकी जो डिसिप्लिन है जैसे कि फार्मेसी हो गया तो उसका भी मेरिट थोड़ा सा हाई होता है, पाउंडी या सॉरी DPT का भी वो भी हाई होता है मेरिट। फिर इसके बाद जो है ना एक सीक्वेंस वाइज होता है, और सीक्वेंस जो है ना वो मैंने आपको बताया कि एक अलग वीडियो इस पे हमने बनाया है। जिस फील्ड की जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो तो वो हमने उधर जो है ना एक्सप्लेन करवाया है। तो आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, अगर आपके मार्क्स कम भी हो तो KMU में कोई ना कोई फील्ड में आपको जरूर एडमिशन मिल जाएगा। ओके इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपको बताया जाता है कि इस फील्ड में आपका एडमिशन पॉसिबल है तो आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। तो फिर उधर जो है ना आप डिसाइड करोगे कि कौन सी फील्ड में आपने जाना है। तो ये इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो है ना 5 to 9 दिसंबर जो है ना फिर वो क्या होगा, वो इंटरव्यू होगा। और रेगुलर क्लासेस जो है ना वो 18 दिसंबर से वो शुरू हो सकता है। लेकिन फिर इसमें ऐसा होता है कि ऊंच नीच होता है, और जब भी जो है ना वो न्यू अपडेट्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे, फिर इन्फॉर्म करेंगे वक्त पे। ओके। फिर इसके बाद जो है ना जो इन सर्विस स्टूडेंट्स होते हैं या APC प्री मेडिकल या APC मेडिकल टेक्नोलॉजीज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो ये आम स्टूडेंट्स के लिए जो इन सर्विस होते हैं, मतलब जो जॉब पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिप्लोमास वगैरह की हुई है, तो उनके लिए फिर अलग टेस्ट जो है ना वो अरेंज किया जाता है, और वो टेस्ट के लिए जो है ना वो अप्लाई करते हैं। फिर उनका एक अलग मेरिट लिस्ट लगता है, एक अलग सिस्टम होता है उनका, एक अलग जो है ना उनके लिए फिर सीट्स अनाउंस होते हैं। तो उनका ये होता है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी 27 नहीं 30 अक्टूबर से शुरू होगा। फिर जो है ना उनकी लास्ट डेट जो है ना वो 6 अक्टूबर होगी। फिर KMU एंट्री टेस्ट के लिए फिर जो एंट्री टेस्ट है वो 8 अक्टूबर पे होगा, और डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट जो है ना वो 10 अक्टूबर पे 10 नवंबर पे, फिर जो है ना 16 नवंबर पे उसका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। इंटरव्यू जो है ना 30 पे होगी, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है ना वो 18 दिसंबर से जो है ना इनकी क्लासेस शुरू होगी। अच्छा, ये सोचिए ये क्या थे कि ये आपने जो है ना किस तरह जो है ना एडमिशन की जो डेट्स थी, डेडलाइंस थी, तो वो हमने बताई। अब आपने किस तरह अप्लाई करना है, तो अप्लाई सिंपली KMU अपने वेबसाइट को ओपन करवाएगा। उस वेबसाइट पे जो है ना फिर आप जाके ये वाला क्या है, ये इसका वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जाके आप जो है ना उधर अपने हिसाब से जो है ना फिर आप अप्लाई शुरू करेंगे। लेकिन जब भी वेबसाइट ओपन होगा 30 अक्टूबर पे, तो उसी दिन जो है ना हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, और वो आपको प्रेजेंट करेंगे कि आपने जो है ना किस तरह अप्लाई करना है, कौन कौन सी फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, किस टाइप और किस सीक्वेंस पे आपने सीट को सेलेक्ट करना है। तो ये सारी की सारी बातें फिर उधर हम बताएंगे। इसके लिए जो है 3000 फी होता है। 3000 फी में आप जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट करवाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करवा सकते हैं। ओके। फिर KMU इस्लामाबाद का एक अलग पोर्टल होता है, उस पे जो है ना अलग पोर्टल पे आप जाके उधर अप्लाई करवा सकते हैं। KMU इस्लामाबाद के लिए एक अलग होता है। तो ये तक था, ये आज का एडवर्टाइजमेंट। अब कौन कौन सी फील्ड में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है BS मेडिकल लेबोरेटरी या MLT, तो MLT में पिशावर कैंपस में पिशावर का 35 है, फिर स्वात में 25 है, फिर कोहाट में 20 है, फिर लकी मरमत में जो है ना 20 है, इस तरह की। तो मैं सिर्फ आपको जो है नर्सिंग का बताऊंगा, बाकी आप खुद देख ली इधर से जिस फील्ड में भी आप इंटरेस्टेड हो और कहाँ पे इंटरेस्टेड हो, तो उधर जो है ना आप देख सकते हो कि कौन सी फील्ड में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। लेकिन याद रखिए कि ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये पिछले साल का है, अभी इस साल का न्यू सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है कि बाकी चेंजेस जो है ना बाकी सीट्स जो है ना वो सेम होते हैं। ओके, इसमें इतनी चेंजेस नहीं आती। नर्सिंग का क्या होता है, नर्सिंग का इधर आप देख ली, ये वाला जो है ना ये नर्सिंग है। अच्छा, फिर नर्सिंग में जो है ना एक पिशावर कैंपस होता है, ये वाला नर्सिंग का है BS जेनरिक।
تو یہ کیا ہے، اس کا ایک 50 سیٹ سوات کیمپس میں ہوتے ہیں، اس کی 50 سیٹ جو ہے نا پھر یہ ثوابی کیمپس میں ہوتے ہیں، اور 100 سیٹ جو ہے نا وہ INS پشاور میں جو مین کیمپس ہے ادھر ہوتے. ادھر جو ہے نا انہوں نے 50 سیٹ مین کی کورم کیمپس میں، لیکن کورم کیمپس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ابھی پینڈنگ میں ہے. اگر یہ 50 سیٹ یہ ختم کرواتے ہیں ادھر کورم کیمپس میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 50 سیٹ جو ہے نا پھر یہ ڈیوائیڈ کر دیں سوات اور ثوابیہ اور پشاور کیمپس، ان میں جو ہے نا وہ کیا کر دیں، ان کو ڈیوائیڈ کر دیں. تو یہ نرسنگ کے پروگرام کی سیٹس تھی. اوکے، اس کے بعد جو ہے نا پھر ڈفرنٹ ڈسپلن آتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ویڈیو میں نے سیمپلی اس پہ اپلوڈ کی ہے، وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا امپورٹنس کے حوالے سے کہ کون سا فیلڈ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنی سیٹ جو ہے نا ہر ایک کیمپس میں اویلیبل ہوتی ہے. تو وہ ادھر جو ہے نا آپ خود ڈیٹیل سے پھر دیکھ سکتے ہو. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.